चलो साले सर सर এটা কেন করছে? এই অসভ্যতামিটা কেন করছে? কেন করছেন? এগুলো করেননি। না না, আমাকে কেন না না, কেউ জয় শ্রীরাম, কেউ জয় বাংলা, এগুলো করেন না। ভোটের দিন করেন না, ভোটের দিন করতে নেই। কেন আপনি ওরা আবার জয় শ্রীরামে বলছেন? না, এটা করবেন না, করবেন না। सीआरपी के डाको दादा क्या हुआ ये दादा बोलो की बोलबे दादा क्या हुआ यहां पे दादा क्या हुआ यहां पे क्या हुआ मैं विजिट कर रहा हूं ये लोग वोटर्स नहीं है आउटसाइडर सीआरपी के डाक से आमी क्या हो रहा बूथ जाम कर रहे दादा एक वोटर दादा बूथ जाम किया जा रहा है बूथ नंबर को तो बूथ नंबर को तो बूथ नंबर को तो বুথ নাম্বার কত 100 মিটারের মতো সময় দাদা 100 মিটারের মতো সময় করছে বুথ নাম্বার কত 100 মিটারের সময় করছে এটা কি করা যায় দাদা 100 মিটারের মতো সময় করছে
এই বুথ নাম্বার কত এক কোটি সরাও লাগে হ্যালো 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 এতটাই হতাশ এতটাই হতাশ ক্যামেরাটা উঠাইছি বুথ নাম্বার দাও স্কুল জয় হিন্দ दादा क्या हुआ दादा यहाँ पे क्या हो रहा है दादा भूत जाम क्यों किया जा रहा है दादा दादा ये वोटिंग देखिए ये सब आउटसाइडर है वोटर नहीं है এটা তো মনে হয় রিকল হওয়া উচিত দাদা রিকল হওয়া উচিত না না ভোটিং এ কিছু अरे बूथ नंबर 217 में तुरंत सीआरपीएफ भेजिए हाँ जय हिंद भवन मैं यहाँ हूँ आप भेजिए दादा क्या आपके ऊपर हमला किया गया है दादा किस तरीके से कर रहा है देखिए दादा आपके ऊपर हमला किया जा रहा है दादा यहाँ पे क्या है आपको आपके ऊपर हमला किया अरे 217 নম্বর বুথ জয় হিন্দ ভবন আমাকে অ্যাটাক করছে মমতার লোকরা আপনারা আনলফুল অ্যাসেম্বলি কি করছেন আপনি 217 নম্বর বুথ যতক্ষণ না আপনি আসছেন আমি যাচ্ছি না আমি এখানে বসে থাকবো दादा क्या आपके ऊपर हमला किया जा रहा है दादा ममता की गुंडा लोग दे आर नॉट द वोटर्स दे ऑल आर आउटसाइडर्स दादा क्या आपके हेलो हुलिगेंस अटैक मी बूथ नंबर 217 जय हिंद भवन क्या आपके ऊपर अटैक किया रहा है ये कौन आप लोग दिखाइए हैं ना कौन कैसे। लोग हैं दादा ये लोग कौन लोग हैं जो बाहर से आए हैं? अरे कौन लोग हैं गुंडा वोटर नहीं है बाहर से आया है अरे बाबा अरे नीलकमल तो बोलो 217 नंबर बुथ जय हिंद भवन ये अटैक नहीं শুভেন্দুদা যারা এই ধরনের স্লোগান দিচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যটা কি दादा 100 मीटर के अंदर में इतना भीड़ दादा कौन है ये लोग अनलॉफुल दे आर नॉट वोटर्स दादा ये हुलिगेंस कौन है दादा दादा ये कौन है ये लोग जो 100 मीटर के अंदर में इतना भीड़ कर रहे हैं दादा कौन है ये लोग 100 मीटर के आप अंदर पिक्चर में दिखाइए ना আপনি কি শুভেন্দুদা এখন এখানেই থাকবেন आप क्या यही रहेंगे दादा যতক্ষণ না অবজারভার আসতে যাব दादा आपने पुलिस को এটা फोन किया কারা
এরা কারা এবং এদের উদ্দেশ্য কি? ভোট বাড়াচ্ছে আমার, ভোট বাড়াচ্ছে। দেখান এদের দেখেন, ভোট বাড়ছে আমার। ভবানীপুর ভদ্রলোকের জায়গা, ছোট লোকের জায়গা নয়। যত করবে ভোট বাড়ছে আমার। দেখান ওদের, দেখান এই হচ্ছে অবস্থা, বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ, এখানে বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ সবকে বলবো, এদিকে আসতে, এদিকে আসতে। জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। দাদা বারবার আপনাকে বাধা দেওয়া হচ্ছে। সব বাংলাদেশি আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।